अशरे मगफ़रत का तो सबको पता है, लेकिन इस्तग़फ़ार हमारी कबूल किस तरह होनी है, हमने इसको किस तरह से इसकी अदायगी करनी है। रमज़ान की आमद होती है और फिर अचानक से पता चलता है कि जी पहला अशरा गुजर गया और अब दूसरा अशरा और फिर तीसरा, कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि जो नेकियां हैं वो गुनाहों को बहा के ले जाती है, कि अच्छी गुफ्तगू करना भी नेकी है, सदका है। सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। आपकी तरफ से सदका व खैरात और लोगों की मदद, खुद ही इबादत नहीं करनी, खुद ही क़यामुल लैल नहीं करना, बल्कि लोगों को इसके अंदर शामिल करना है। कि जो जानबूझकर रमज़ान मुबारक का एक भी रोज़ा छोड़ देता है, फिर वो सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, उस एक रोज़े के अजर व सवाब को नहीं पहुँच सकता। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन विद रावल न्यूज़ में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। पहला अशरा अपनी जो है रहमतें बखेरता हुआ जो गुजर चुका है, तो साथ साथ जो अब सेकंड अशरे का आगाज़ हो चुका है। रमज़ान, जैसे कि काशिफ साहब ने लास्ट टाइम भी बताया था कि सारा रमज़ान ही रहमतों का होता है, लेकिन जबकि इसे डिवाइड किया गया है। अशरे मगफ़रत की बात हम कर रहे हैं, आज तो इस्तग़फ़ार की बात होगी जब मगफ़रत की बात हो रही है। तो मगफ़रत हम किस तरह से करवाएंगे, ये वाला जो अशरा है इसमें हमने किस तरह से नेकियां समेटनी है, किस तरह से, जो आपको बताते चलूँ कि अशरे मगफ़रत का तो सबको पता है, लेकिन इस्तग़फ़ार हमारी कबूल किस तरह होनी है, हमने इसको किस तरह से इसकी अदायगी करनी है, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कम लोगों को पता हैं। तो इस हवाले से आज हम जो है वो शफीक काशिफ साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अशरे मगफ़रत के बारे में भी बताएं और थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरीके से जो है वो इस्तग़फ़ार किया जाए, ताकि जो है वो हमारी जो है ये इस्तग़फ़ार कबूल हो, हमारी मगफ़रत जो है वो हो, और हम इस रमज़ान में ढेरों ढेर नेकियां जो है वो समेट सकें। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि अशरा मगफ़रत से जो है वो शुरू स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें जो है बहुत सारे हमने अपने नेक अमाल करने हैं, क्योंकि रमज़ान बड़ी तेज़ी से जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल है कि अशरा मगफ़रत में हमने अपने गुनाहों को किस तरह से बख्शवाना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रावल न्यूज़ की टीम का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का तेज़ी के साथ अब गुज़र जाना, जिस तरह आपने देखा होगा कि हर साल रमज़ान की आमद होती है और फिर अचानक से पता चलता है कि जी पहला अशरा गुज़र गया और अब दूसरा अशरा और फिर तीसरा। हाँ जी। तो अशरा मगफ़रत की एक मखसूस दुआ जिस तरह हम करते हैं, हाँ जी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हर नमाज के साथ या जब भी हमें मौका मैसर आए तो हम इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। अच्छा, इस्तग़फ़ार के लिए बड़ा जो है ना आसान अल्लाह ताला ने तरीके रखे हैं, हमें मुआफ़ करने के लिए बहाने रखे हैं। सही। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि जो नेकियां हैं वो गुनाहों को बहा के ले जाती हैं। तो हमारे जो गुनाह हैं, जो गलतियां हैं, ख़ताएँ जो हैं, उस हवाले से हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान मुबारक में, जबकि नेकियों का हज़ारों गुना ज़्यादा सवाब है, जी। तो हम नेकियों को करें और कभी छोटी से छोटी नेकी को जो है वो छोटा ना समझें। मैंने पहले भी शायद ये गुजारिश की थी कि अच्छी गुफ्तगू करना भी नेकी है और सदका है। आपकी मुस्कुराहट, आपका मिलना, आपका अपने कुर्ब व जवार के लोगों को, अपने महल्लेदारों को, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ मामलात को, ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में ये तब्दीली अपने अंदर लेके आना, ये सारी नेकियां हैं। जहाँ जहाँ आप इनको करना चाहें आप करें और अपने गुनाहों की जो है वो इस्तग़फ़ार करें हर मौके पे। और फिर एक बात जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने वाली शान है कि आपने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम ख़ताउन व खैरुल ख़ताईन अत्तव्वाबून, कि आदम की सारी औलाद जो है ये गुनाहगार है, ये ख़ताकार है, लेकिन बेहतर गुनाहगार कौन है? अत्तव्वाबून, जो तौबा भी करते हैं, जो तौबा करते हैं गुनाहों के बाद। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली लेके आएँ रमज़ान मुबारक के अंदर, कि छोटी छोटी जो नेकियां हैं वो करें और किसी किस्म के जो गुनाह हैं वो, जैसे हम पहले भी पूरा साल ही उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में चूँकि इंसान रोज़े के साथ होता है, हाँ जी। और जब वो रोज़े के साथ होता है तो यकीनन किसी किस्म का गुनाह उससे सरजद होने की तवक्को नहीं की जाती कि वो बचता है।
گفتگو کے اندر بھی یہ وہ احتمال نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے گا. اسی طرح اس کے باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ یہی توقع ہوتی ہے کہ یہ روزے دار ہے, اور اس کا جو روزہ ہے صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر تبدیلی یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اس کا روزہ ہے, اور وہ اللہ کے بڑا قریب ہے اور وہ متقی ہے, تقوی والا ہے. تو یقیناً اب وہ توبہ بھی کرے گا, استغفار بھی کرے گا, اور اس کی وہ اللہ کے چونکہ قریب ہوتا ہے تو پھر اس کی سنی بھی جاتی ہے. پھر جس تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کر دی جاتی ہے, ایک فرشتہ جو ہے وہ منادی کر رہا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ اے اہل خیر, وہ لوگ جو خیر کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں, آگے بڑھو اور آگے بڑھو. اور حضرت رسول اللہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا آغاز ہوتا اور جو رمضان گزر جا رہا ہوتا اس میں تیزی آ جاتی. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, یہ الفاظ ہے کہ جس طرح آندھی اور طوفان آتا ہے آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات اور لوگوں کی مدد, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, ان معاملات کے اندر اتنی تیزی آ جاتی گویا کہ جیسے آندھی چل رہی ہے یا کوئی طوفان آ رہا ہے. اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و یال کو, قرب و جوار کے لوگوں کو, ان سب کو اس کے اندر شامل کرنا. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی روزے نہیں رکھنے, خود ہی عبادات نہیں کرنی, خود ہی قیام اللیل نہیں کرنا, بلکہ لوگوں کو اس کے اندر شامل کرنا ہے. خصوصاً ان لوگوں کو شامل کرنا ہے جن کے بارے میں آپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھتے, وہ گناہ گار ہیں, وہ جو ہے وہ ان کو آپ نے دور کیا ہوا ہے, بلکہ ان کو قریب کریں, ان کے ساتھ میل ملاقات کریں, ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھیں, ان کے ساتھ چائے پہ بیٹھیں, ان کو ساتھ ملائیں کہ آؤ ہم روزہ رکھیں, آؤ ہم آج قیام اللیل کریں, آؤ ہم آج عبادات کریں. اور پھر اسی طرح جیسے میں نے حدیث مبارکہ پیش کی تھی تو اس کے اندر وہ فرشتہ جو ہے منادی کرنے والا, وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی منادی کر رہا ہے کہ اے گناہ گارو جو سارا سال گناہوں میں آپ لت پت ہو, آپ جو ہے گناہ کر رہے ہو, آؤ اب تو رک جاؤ ان گناہوں سے, اب تو بعد آ جاؤ رمضان المبارک کے اندر, رمضان المبارک کے اندر گناہ نہ کرو. تو خیر والوں آگے بڑھو, اور جو گناہوں کے اندر پہلے ہی آ گئے ہیں ان کو کہا ہے کہ اب رک جاؤ, یہاں پہ آپ سٹاپ کرو, اللہ سے استغفار کرو, اور اپنے پہلے گناہوں کو جو ہے وہ توبہ کرو. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ عشرہ رحمت ہے, عشرہ مغفرت ہے, اور پھر اسی طرح جہنم سے آزادی ہے. تو یہ پورا شہر ہی جو ہے شہر رمضان جو ہے یہ سارے کا سارا استغفار کا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ, ہم لوگ سب کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں, اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کریں. اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ آپ اپنے رب کو پکارو تو پھر وہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اور پھر گناہوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, میرے بہت زیادہ گناہ ہیں, بالکل نہیں. بلکہ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں جمیعا کے اندر دنیا کائنات کے تمام جو گناہ ہیں وہ شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جو ہیں وہ گناہ معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں اس اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے رجوع کرنا چاہیے. اور یہ رجوع الی اللہ کا ٹائم ہے. رمضان المبارک کے دن جو ہیں, رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں بابرکت, یہ انتہائی قیمتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے جس طرح فرمایا تھا کہ آپ جب ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے 3 دفعہ جو ہے آپ نے کہا کہ آمین آمین آمین. تو اس کے اندر یہی تھا. تو حضرت صحابہ کرام نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ آمین کہا ہے ممبر پہ تشریف لاتے ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے یہ فرمایا کہ جو رمضان المبارک اپنی زندگی میں پائے اور وہ پھر اپنی مغفرت نہ کروا لے, استغفار کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے, تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے. تو پھر اس کے جواب میں آپ نے بھی آمین کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں اس کو بالکل روزہ چھوڑا نہ جائے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ رہ گئے ہیں اگر پہلے والے روزے نہیں بھی رکھ سکے تو آئیں, آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ روزہ رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے
उस एक रोज़े के अजर व सवाब को नहीं पहुंच सकता। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितने अहम तरीन दिन हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम आज से ही फिर इसको शुरू कर दें कि अब आने वाले जो बाकी दिन हैं हमारे, वो कोई हमारा रोज़ा जो है ना वो रह जाए और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे। जी, तो नाज़रीन, आपने काशिफ़ साहब की बातें सुनी, बहुत खूबसूरत पैगाम भी इन्होंने लास्ट पे दिया है कि जो लोग अशरा रहमत में जो है वो रहमतें नहीं समेट सके, वो अशरा मग़फ़िरत में ही अपना हिस्सा डालकर अपने आप को बख्शवा लें, जो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां उन्हें समेट लें। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।